kurunga ku gabarak kulimama ku gabarak kan manjone kasafel musi kitab si gabaras kala ko bukhari di muslim ku safel lo safel di kitaba soli hadisen manjone abdullah ibn umar angar lo hadise kala mati rasul sallallahu alaihi wasallam nane bunyal islamu ala khamsin nane islame ko ba tepeyo ba jumeneyo bisimuna sone fotok e to ngande nane shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kayni nak mati bajut ako bay an manjone ko bela pene legeno kanti ja emite nuyi nen mati muhammad abonya temit sallallahu alaihi wasallam yola ko me tongande e gabuntene nane wa iqamis salah nujumen ka saliyak kajumen kati ka saliyak fotu man sarta se ka saliyak wajone nen ka saliyak wakajenen ka saliyak mambu ko ne kari na jumen ka saliyak baran manjone hani qur'an e fatiha angolent skiti sandom di kasaliya ka amanjut wakanum forcé amanjut di wakantum forcé amanjut est ce que o kasala ko la ko junju ko jumut mo kan wi ko makko musulman e to ka am di kasali baro cengo ja surutu salah amanjut wala kom sartaati salah arkanu salah amanjut han waf bare messi simit sona butumbu na ngarum balandore nama manj bara kasali ko la kanemi tere ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amman jutro hani waf amman jutro real madrid nyona butumbo ena gum barcelona nama manci bara kasala kaman jut jam ko ne islamé ba jumene di sumuna sona fotok nan do sumuna fotokaf iqamis sala ka jumena kasali yakiya di si sarta solio di wan kasali ko mangum di wan ko mangutum di wakanum forcé di wakantum forcé war nu manjuror tu hani di wata warno man buka ko wata ka sali ko ko manjut mo kana o salija half past 4 kono buko ko maraka sak ko sali en tame parce que manjut wata ka sali mati bajut kitab yene jibe ko fitul mona toko to 2 heures pile yono ka sali manti 2 heures et demi yono ka sali manti 1 heure pile manti 1 wal 2 kitab yema safal mo bajut am manjut mo kana nane buka ko markas anno sanu jame mo manj mati e wala ele yutude parce que markas awje di kasankena kati arabe yo ko regen centre est ce que ana ngol kan centre senta ana ngol takan senta o yo kankan elup yetika karandi bukana ko wajom bede ko betemite no ngar yo tola ana mati ana o centre yetika karandi ana fana kan centre be kan ko ndote mo kan karege mom ay manji direct français ko ne directement mati wala ele yut am manji tro han emite chabu toro bu chab ano santo kenara ko markas ko kanama am manji wala ko markas yo de gaja markas ko regen centre ana na kan centre mu kam bulu to